अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू भावनगर पोल्ट्री गाइड विद इजहार। जी दोस्तों, आज का मौजू बहुत अहमियत का हामिल और आजकल जिस तरह शदीद गर्मी पड़ रही है, इसके हवाले से आज मौजू मुंतखब किया है मैंने, ताकि दोस्त बहुत ही परेशान होते हैं। कई दोस्तों की तो मुझे कॉल भी आ चुकी है कि इसका हल बताएं। चले मौजू की तरफ जाने से पहले आज एक छोटी सी रिक्वेस्ट जैसे हर वीडियो में करते हैं कि जी हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिले। कमेंट्स किया करें वीडियो के एंड पे किसी भी बीमारी के हवाले से पर्सनल बात का, जैसे आजकल मसरूफियत की वजह से मैं वीडियो भी नहीं बना सका और इसी वजह से कई दोस्तों को शायद जवाब भी ना दे सका हूँ मैं मसरूफियत की वजह से। तो कोशिश किया करें यार, कमेंट्स किया करें। कमेंट्स में मैं नहीं तो दूसरे दोस्त अवेलेबल होते हैं, वो आपको फौरी उसका जो था ना आपके क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं। तो शुक्रिया उन दोस्तों का जिन्होंने कॉल की मुझे और जिनसे मेरा राब्ता हो गया, और जिनसे नहीं हो सका उनके लिए माजरत। चलें आज के मौजू की तरफ चलते हैं कि गर्मियों में हम अपनी मुर्गियों की कैसे देखभाल कर सकते हैं। जी, जैसे आपने सुना गर्मी का लफ्ज़, आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इसी वाले से हमने मौजू मुंतखब किया। वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी, दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो मुकम्मल देखें, क्योंकि इसमें बहुत ही मुफीद बातें होंगी और ये आप दोस्तों के लिए बेहतर है। जो चीज़ हम देखते हैं, करते हैं, अपने जॉब में बताते हैं लोगों को, तो वही चीज़ें आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। कई दोस्तों को तो इसके बारे में इल्म भी नहीं है। अच्छा, शदीद गर्मी हो या सर्दी, दोनों ही मौसम हमारी मुर्गियों की परवरिश के लिए बड़े ही नुकसानदेह होते हैं, बहुत मसाइल लेके आते हैं। और इनमें ख़ास सर मसाइल होते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने पिंजरों में रखी हुई हैं मुर्गियाँ बानिस्बत फ़र्श के। अच्छा, अब गर्मियों में जो टेम्परेचर हमने शेड का रखना, उसके बारे में मैं थोड़े से आपसे डिस्कस कर लूँ। और नमी कितनी होनी चाहिए हमारे शेड में, हमारे फार्म में या केज में। जो टेम्परेचर है वो 75 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे होना चाहिए हमारा टेम्परेचर। और हवा में जो नमी का तनासब होता है वो 65% होना चाहिए। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है, और हवा की नमी का तनासब ज़्यादा होगा तो अच्छा, इसमें एक छोटी सी एक और बात ऐड करता चलूँ। देखें, हमें जब गर्मी लगती है तो हमें पसीना आता है मसाम के ज़रिए, लेकिन जो हमारी बर्ड्स हैं, मुर्गियां हैं, इन्हें जब गर्मी लगती है तो ये मुंह के ज़रिए हवा खारिज करती हैं, गर्मी को खारिज करती हैं, इनके मसाम नहीं होते, ठीक है। तो उसमें होता क्या है, जब ये ज़्यादा मुंह खोल के सांस देती हैं, हाँफने लग जाती हैं। हाँफने की वजह से अब होगा क्या कि इनमें कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो जाएगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होगी तो क्या होगा। अभी पिछले दिनों मुझे एक दोस्त ने पिक्स बना के भेजी, जी मेरी 6 या 8 मुर्गियाँ मर गई, मैंने ऊपर छत पे रखी हुई हैं। तो मैंने उन्हें यही बताया कि ये गर्मी की वजह से हो रहा है, आप कूलर लगाएं, ठीक है, साइडे पे बोरियाँ लगाएं, उन्हें तकरीबन हर घंटे बाद गीला किया करें। जो जॉब होल्डर हैं बेचारे, उनके लिए तो पॉसिबल नहीं, लेकिन कूलर लाजमी होना चाहिए आजकल। अच्छा, होता क्या है, जब कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होगी तो बर्ड में अमवात ज़्यादा शुरू हो जाती हैं, शरह अमवात बढ़ जाती हैं। और अगर बर्ड बच जाता है तो उम्मन आजकल लोग ये भी सवाल करते हैं, जी हमारे बर्ड एग्स नहीं दे रहे। तो यही वजूहत हैं कि यार टेम्परेचर हमारा जो शेड का है या उधर केज का टेम्परेचर है वो ज़्यादा है। आज ज़्यादा गर्मी में बर्ड एक तो खुराक नहीं खाता, जब खुराक नहीं खाता तो कमज़ोर हो जाता है, ठीक है, और मुंह के ज़रिए सांस लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो जाती है, शरह अमवात में इजाफ़ा हो जाता है। ऐसे में बर्ड एग्स भी कम देता है और जो छिलका होता है वो पतला रह जाता है, कमज़ोर रह जाता है। अच्छा, अब मैं इसके हवाले से आपसे बात करना चाहूँगा कि
گرمیوں میں ہمیں اپنے برڈ کو جگہ کتنی دینی چاہیے. جو مرغیاں انڈے دیتی ہیں ٹھیک ہے ان کی ہمیں گرمیوں میں جگہ بڑھا دینی چاہیے 4 سے 5 مربع میٹر ان کے لیے، اور جو بریڈر ہیں ان کی 3 سے 4 کر دیں جگہ، یعنی جگہ آپ بڑھا دیں تاکہ گرمی کم محسوس ہو. اچھا جی، میں کمرے کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. جو ہم نے روم تیار کرنا ہے یا شیڈ تیار کرنا ہے یا ہم نے کیج تیار کرنا ہے کہ اس کا رخ کیا ہونا چاہیے. دیکھیں رخ، ہوا کا جو رخ ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے شمالاً اور جنوباً. ہمیں جو جالیاں رکھنی ہیں وہ شمالاً اور جنوباً رکھے تاکہ ہوا کا گزر بآسانی ہو. اس طرح ہمارے شیڈ کے اندر گرمی بھی کم ہوگی ٹھیک ہے، اور اس سے ہمارے جانور گرمی سے بھی بچیں گے. اچھا بعض ایسے بھی ہوتا ہے کہ جو چھت ڈالی جاتی ہے وہ کچی چھت ہوتی ہے، مٹی کی بنا دیتے ہیں، اور بعض لوگ ایسبسٹاس شیٹ کی جو ابھی آپ کو سکرین پہ بھی نظر آ رہی ہوگی تو اس کی ڈال دیتے ہیں چھت. اچھا ایسبسٹاس شیٹ ڈالتے ہیں شیڈ کی چھت کے اوپر، تو ان کے لیے ہے کہ اسے چھت کو اوپر سے شیٹ کو اوپر سے وائٹ کلر کریں اور نیچے سے بلیک کر دیں. اس سے یہ ہوگا کہ گرمی کی شدت کم ہو جائے گی. اور جو دوست کچی مٹی کے ڈالتے ہیں تو جو کیج وغیرہ بناتے ہیں ان کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ مٹی کی موٹائی کو زیادہ کر دیں، اور اگر گرمی زیادہ ہو تو چھت پہ چھڑکاؤ کر دیں، اس سے گرمی کم ہوگی. اچھا اب آ جاتے ہیں ہم یہ نیچے بیڈ لگاتے ہیں تو اس میں عموماً چاولوں کا چھلکا ہوتا ہے یا لکڑی کا برادہ وغیرہ ہوتا ہے. گرمیوں میں اس کی جو موٹائی ہم نے رکھنی ہے وہ 2 انچ سے کم رکھنی ہے. اگر ہم اس سے زیادہ رکھتے ہیں تو اس میں ہوگا کیا کہ جب وہ درجہ حرارت بڑھے گا اور وہ ہماری کنٹرول سے باہر ہو جائے گا. کم رکھیں گے تو درجہ حرارت ہمارے کنٹرول میں رہے گا، ہم اسے کنٹرول کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے آپ فین کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، پروڈیوسر فین کا یا سیلنگ فین کا، اس سے بھی جو تھا نا ہو سکتا ہے کنٹرول. لیکن جو کیج وغیرہ ہیں ان کے لیے کولر لازمی ہے. اچھا اب آ جاتے ہیں ہم خوراک کی طرف، کیونکہ گرمی میں برڈ جو تھا نا وہ کم خوراک کھاتا ہے اور اس کی وجہ سے وزن کم ہوتا ہے اور ایگز کی پیداوار بھی کم ہوتی ہے. اچھا اس کے لیے اب ہم نے جو خوراک کے ہمارے مسائل ہے کہ ہم نے خوراک کیا دینی ہے. اچھا اس میں کیلشیم، فاسفورس اور پروٹین کی مقدار بڑھا دیں، اور جو آپ وائٹامنز دیتے ہیں ان کی مقدار بڑھا دیں. تو اس سے یہ ہوگا وہ کم خوراک بے شک کھائیں گے لیکن ان کی جو وہ قوت انرجی ہے پروٹین کی، کیلشیم کی اور وٹامنس کی وہ پوری ہو جائے گی. اچھا جو پانی ہے اس کا وہ آپ بار بار چینج کریں، کیونکہ عموماً 2 بار چینج کیا جاتا ہے، لیکن آج کل گرمی زیادہ ہے تو آپ انہیں تازہ پانی اور ٹھنڈا پانی دیں ٹھیک ہے، اس میں وٹامنس دیں انہیں. اچھا پانی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آپ برف کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، وہ آپ دیں. اور جو آج کل موسم ہے ہمارا اس میں بیماری بھی زیادہ حملہ کرتی، کیونکہ جانور کمزور ہو جاتا ہے. تو ہر 2 مہینے کے بعد آپ رانی کھیت کی ویکسین لازمی کریں. تو اسی کے ساتھ اپنے بھائی اظہار کو اجازت دیں، اگلے نئے آنے والی ویڈیو تک اللہ حافظ.